হ্যালো বন্ধুরা, আজকে তারিখ 15ই জুলাই। এখন প্রায় 7:30 বাজে। চলো আজকে দেখে নেওয়া যাক আজকের मोबाइले की ऑफ़र दिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आज मोबाइल के लिए क्या क्या ऑफ़र्स हैं। फ़िलहाल फ्लिपकार्ट खोला हूँ। अच्छा, ये जो कर्व डिस्प्ले दिखा रहा है बहुत बढ़िया, खूब सुंदर देखाচ্ছে। प्राइस ভালো 15,999। এটা খুব ভালো। 3D कर्व डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास। अच्छा, सोनीर सेंसर कैमरा আছে। आठ GB रैम, 168 GB स्टोरेज। এই প্রাইসে খুব ভালো। 33 ওয়াট চার্জার, 5000 mAh ব্যাটারি, Android 14 প্লাস 2 years of operating system update, dual stereo speaker with Dolby Atmos, very good, Snapdragon 6th generation। খুব ভালো লেগেছে আমার, কিন্তু রেটিং খুব ভালো। ইভেন ভেরি গুড, এটা নিতে পারো।